guys, so today Magdula Detect survive overnight and a mega store. So let's go guys, let's play. So yeah, let's go. Let's start guys. Okay. Let's play the game. Okay. So gidula na ako ni ganina guys. Kaning survive overnight in a mega store. Okay. Okay. Blues was just restocking again in 3 days. Okay. Okay, na-release pa day guys. Okay. So day 1 tatakaron. Ooh, kiniburger guys. Let's okay, let's go. Okay, we have flashlight. So, mag-usa to flashlight guys. Okay. Wow, flashlight. Hindi na kakuha. Dito kakuha guys. Ano? Okay, mag-build sa tagpuan guys. House. Okay. Kaya kita mo ano yung mga nagbaklay-baklay guys. Pag gabi kay mahimuan sila mga mga ungo. Okay, tama ba? Okay, so wait lang. Okay, nag-check kuan. So ngay kan auntie. Okay. Hotdog bun. Nag-check hotdog bun. Hotdog bun. Okay, so wait lang. Ay, nasa sa taas guys, nasa sa taas. Wait, sa taas na ng tabi. Lalo tagak. Kasi tagak. Kaya nagikuha. Isa tam adto. Dito sa taas guys, dito sa taas. Okay, hapit mo gabi Okay, nag-dog na sila guys. Okay, wait lang ko asa tuning pandiri. Hapit ang gabi wait lang. Let's pick up. Okay, tabla ng kanina dula guys, kay gidula ako ni ganina. Okay, let's go. Hapit ang gabi guys. Okay, next place is. Okay. Kita pa to may makalusot diri. Tsa, may makalusot. Okay. Kita dapat sa gabi guys, sapit ang gabi Okay, dapat kuha ng kayo diri para maharang. Kera. Okay, let's go. Wait lang, hapit ang gabi guys. Let's go. Okay. Okay, place. Okay na oy. And napay mga bustot ang uban. Dapat maano ta. Okay. Hello, hapit ang gabi guys. Okay, gabi na. Okay, magdala-dala tag food din guys. Okay, naganda sa mga food. Okay. Okay, night 1. Gabi na guys. Okay, ano yung mga ungo? Wait. Okay, wapit yung flashlight. Okay, di ba? Ay! Hala! Hala, giabrihan lang gini! Hala, mga tridor mo! Hala, mga tridor ka! Hala, giabrihan! Lagi pa abrihan nila. Wait! Hala, lagi pa abrihan nila, guys! Ano nga mat? Ay, tabang! Tabangi ko. Kasi ga-abri ato! I'm dead. Matay ko, guys. No, please, i-revive ko ninyo. Wait, i-revive ko ninyo, please. Dapat ko nyo nag-revive, guys. Doon sa umani. Wait, di mo ka-revive. Okay. Kibuntag na, Okay, dito ang labi naman sa guys. Okay, hindi. Okay, pati naman ko. Okay. Okay, mabalik na dula guys. Ang feel ako guys, ako rin isa namatay. Okay, let's go. Okay, balik na guys. So, tagdula. Okay. Okay, dirita. Okay, tarong muna nato ni guys ha. Tarong muna nato ni. Okay, let's go. Okay, tarong muna nato ni. Okay. Okay, let's eat burgers. Nag-eat sa burgers. Di ba siya kaabot? Ayan. Okay, let's eat. Lain na makaon sa iro makaon. Ay, para ba? Murid siya. Okay. Hindi na ko pang guys. Okay. Hindi na makakaon. Ang finish. Okay. Lang. Gusto ko makauban.
Wait, tapi taga... Ito ako din. Okay, mga tagian ni guys. And, asa man sila nag-ano? Asa sila nag-pastar? Wait. Okay, asa ta mag-pastar? Okay, magpuan na ako ako. Magpuan na ako guys. Para sa mga mati hedra. Okay. Ganun ako adri guys. Mag-decision na lang. Okay naman sa decision. Okay, let's take here. Okay, let's get rotate. And place. Ay, nagtagak. Ay, ano? Natagak judi ay, makauban. Asa sila? Asa di sila? Asa ng belt? Asa sila ng belt? Wait. Asa di sila? Wait lang. Sundan ako nila ko hindi. Okay. Asa mo nag-anong pastar? Okay, diri? Diri sila? Okay, diri mo tingali. Okay. Okay, place na to ni. Okay, let's go. Nangita pa ta. Okay, please. Wait lang. Wait lang. Ah! Tadian na ako namatay, oy. Namatay na po ko, guys. I think, guys, this is the end of the video. So, yeah. Bye, guys.